Ar-raja seharusnya seimbang dengan khauf, tidak boleh berat sebelah. Ar-raja mengharap rahmat Allah, tentunya bukan dengan angan-angan. Mengharap rahmat Allah tentunya dengan amal-amal yang saleh. Hassin amalak wa hassin dhannaka billah, fa inna husnadh dhanni bidunil amal la yanfa'. Perbaiki amal kebaikanmu dan perbaiki prasangkamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka saja tanpa amal-amal yang soleh la yanfa', tidak bermanfaat. Begitu juga al-khauf, mulut gampang berbicara, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sering melakukan dosa dan tidak peduli dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dididik oleh Allah di dalam Al-Quran, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemeran utama syariat dan akhlak Al-Quran. Tanpa amal saleh, tanpa usaha untuk menjauh daripada kemungkaran-kemungkaran, pasrah tiada guna. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali mengandalkan amal baik kita yang tidak seberapa. La tattakil ila a'malik fa inna ittikalaka ala a'malika syirkun khafi. Jangan kamu pasrah atau mengandalkan akan amal baik kamu, karena mengandalkan amal baik merupakan syirik khafi. Karena telah menuhankan nafsunya dan dirinya, beramallah sebanyak mungkin, menjauhlah dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah sedemikian rupa. Setelah itu tundukkan diri kita, pasrahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah. Kalian tidak akan bisa masuk surga dengan amal kalian. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu bifadlihi wa rahmatih. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan aku rahmat dan fadlnya. Masuklah surga dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya bukan dengan meninggalkan amal baik, bukan dengan memperbanyak dosa, tetap berbuat amal saleh dan menjauh daripada kemungkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana syari'atal Islam lid-dukhul lidaris salam. Wassalatu wassalamu ala سيدي ولد عدنان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأزواجه وتابعيه بالإحسان إلى يوم الزحام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس أيها المؤمنون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فقد أمرنا بذلك ربنا تبارك وتعالى في كثير من آياته في القرآن العزيز، منها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال عز من قائل عليما: واتقوا الله لعلكم تفلحون. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ada istilah ar-raja wal khauf, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan takut akan siksanya. Sayyidina al-Imam Al-Wali al-Kabir Sayyidi Ahmad Ar-Rifai al-Kabir Qaddasallahu sirrahul azim berkata, ar-raja ala qadril khauf haitsu law wuzina ma tarajjaha ahadun ala al-akhar. Ar-raja seharusnya seimbang dengan khauf, tidak boleh berat sebelah. Apabila ada raja, pastinya ada khauf. Apabila ada khauf, pastinya ada raja. Yang apabila masing-masing atau keduanya ditimbang, maka salah satu tidak akan lebih dari yang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-raja mengharap rahmat Allah tentunya bukan dengan angan-angan. Mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala bil a'malis salihat bimutaba'atin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengharap rahmat Allah tentunya dengan amal-amal yang saleh, yang kunci dasar dan kunci akhirnya adalah mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Kabir Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hambali Qaddasallahu sirrul azim berkata, hassin amalak wa hassin dhannaka billah fa inna husnadh dhanni bidunil amal la yanfa'. Perbaiki amal kebaikanmu dan perbaiki prasangkamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka saja tanpa amal-amal yang soleh la yanfa', tidak bermanfaat. Begitu juga al-khauf, mulut gampang berbicara, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sering melakukan dosa dan tidak peduli dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Wa fi ayatin ukhra illa al-qaumudz zalimun. Apakah mereka yang gemar melakukan dosa dan melanggar aturan-aturan Allah, larangan-larangan Allah, merasa aman daripada siksa dan sanksi Allah? Tidak merasa aman dari sanksi dan siksa Allah kecuali orang-orang yang merugi, kecuali orang-orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Maka kita dididik oleh Allah di dalam Al-Quran, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemeran utama syariat dan akhlak Al-Quran, supaya kita di dalam hidup ini yang tidak selamanya di dunia ini paham bahwa kita punya tempat kembali, yaitu alam akhir, yang artinya selama kita di dunia ini harus selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
saddidu wa qaribu. Semangatlah di dalam beramal baik, semangatlah di dalam menjauh dari maksiat-maksiat dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita pasrahkan semua diri kita, hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa amal saleh, tanpa usaha untuk menjauh daripada kemungkaran-kemungkaran, pasrah tiada guna. Pasrah kepada Allah setelah kita beramal baik, setelah kita selalu berusaha menjauh daripada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita telah menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita bisa bertakwa, beramal soleh, dan bisa menjauh dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan arti jangan sekali-kali mengandalkan amal baik kita yang tidak seberapa. La tattakil ila a'malik fa inna ittikalaka ala a'malika syirkun khafi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hambali radhiyallahu taala anhu pernah berkata di dalam nasihat-nasihat beliau radhiyallahu taala anhu, jangan kamu pasrah atau mengandalkan akan amal baik kamu, karena mengandalkan amal baik merupakan syirik khafi. Karena telah menuhankan nafsunya dan dirinya. Beramallah sebanyak mungkin, berzikirlah kepada Allah sebanyak mungkin, menjauhlah dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah sedemikian rupa. Setelah itu tundukkan diri kita, pasrahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah. Kalian tidak akan bisa masuk surga dengan amal kalian. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu bifadlihi wa rahmatihi, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan aku rahmat dan fadlnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beramallah yang baik, berusahalah menjauh daripada kemungkaran-kemungkaran, tingkatkan keimanan dan ketakwaan, pasrahkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masuklah surga dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya bukan dengan meninggalkan amal baik, tentunya bukan dengan memperbanyak dosa, tetap dengan takwa, dengan makna berbuat amal soleh dan menjauh daripada kemungkaran-kemungkaran. Tapi masuklah surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan fadlnya. Syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebesar-besar dan seagung-agungnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummahatikum wa li jami'i ikhwana minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwal barrut tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Tahal Amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati azwajihi wa tabi'ihi bil ihsan ila yaumiddin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس أيها المؤمنون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وقد فاز المتقون. وأكثروا بالصلاة والسلام على النبي المصطفى عليه أفضل وأزكى السلام كما أمرنا وإياكم بذلك ربنا تبارك وتعالى في الكتاب العزيز حيث قال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة الرافضة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءنا أعداء الدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخوانا الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا الذين يجاهدون في سبيلك في فلسطين على عدوهم المعتدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم نصرا مؤيدا وأهلك أعداهم من اليهود والنصارى ومن شايعهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وأمور المسلمين يا محول الأحوال، حول حالنا وحال المسلمين إلى أحسن حال بحولك وقوتك يا كبير يا متعال. اللهم احفظنا واحفظ أولادنا وبناتنا وطلابنا وطالباتنا وأهالينا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا وجميع أولادنا وبناتنا والجميع أبناء المسلمين من رقابة وجدي أونلاين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا وإياهم من جميع الفتن في الدين وفي الدنيا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا وأصولنا وفرعنا وأصحاب الحقوق علينا واجزهم عنا خيرا يا رب العالمين. ولجميع إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.